کہ بازار قریب قریب ہو جان گے. ہن تسی گھر دے اندروں نکلو تے بازار بالکل قریب نے. یعنی او بازار کہ جنہ دے اندروں ساڈے واسطے استعمال دیاں چیزاں مل سکدیاں نے، او بازار آپ نے فرمایا کہ بالکل تواڈے قریب قریب ہو جان گے. اے علامات قیامت دے اندروں ہے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں تسی بازار دے اندر داخل ہوو اے دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں لوگ شور و غل دے اندر مصروف ہون، جدوں بازار دے اندر لوگ کاروبار دیاں باتاں کر رہے ہون، اس دوران تسی اے دعا پڑھو گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نو رب العالمین 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں. تسی بازار دے اندر داخل ہوئے اور اے دعا پڑھی، آپ نے فرمایا کہ 10 لاکھ نیکیاں مل جان گی اور 10 لاکھ گناہ معاف ہو جان گے. نبی پاک نے فرمایا کہ اے دعا پڑھن دی وجہ تو رب العالمین 10 لاکھ درجات بلند فرما دیں گے. اللہ